दर पे मुस्तफा के इसमें साहिबे जमाल हो गया। एक बार जोरे बोला जावे ना, दर पे मुस्तफा के इसमें साहिबे जमाल हो गया। दर पे मुस्तफा के इसमें साहिबे जमाल हो गया। दर पे मुस्तफा के इसमें साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। एक बार तो खाना हाथ उंचू करे बोला जावे ना, या रसूल अल्लाह। एक गुलाम काले रंग का, एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। दर पे मुस्तफा के इसमें साहिबे जमाल हो गया। নবীর পাকের সোহবতে যারাই না গেছে তারাই না মালামাল হয়েছে। কথা অনেক লম্বা, ছোট করে দিলাম বললাম। আসুন লিখত দিয়ে লিখতে আছে, পড়ো জি, পড়বো তো। আল্লাহ 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 अल्लाह अल्लाह करामते वर तिलावतों की बरकते। अल्लाह 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 करामते वर तिलावतों की बरकते। पाक माँ की पेट में हाफिजे कुरान हो गया। दर पे मुस्तफा के इसमें साहिबे जमाल हो गया। अल्लाह 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 ख्वाजा की गली जयपाल जाके बन गया वली। আমরা আমাদের ভিতরে কে নাই? আমাদের ভিতরে খাজা আছে, একদিকে রাজা আছে, একদিকে সাহাবা আছে, আর একদিকে সাহাবায়ে রাসূল আছে, আপনার আসহাবে কাহাব আছে, নবী পাকের আলা আওলাদ আমাদের পক্ষে আছে। জোরে বলা যাবে না? কাজে চিন্তার কিছু নাই। আপনার ঝোলিতে একদিকে রাখতে হবে আল্লাহর ভালোবাসা, অপর দিকে রাখতে হবে নবী মুস্তাফার ভালোবাসা। তাই লেখক লিখতে আছেন কি, আল্লাহ 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 খ্বাজা কি গলি জয়